aran wah linsir tawa maka sugula kesekatin sa sugul aran BH cerelai nu Pak. Tapi aran ibu hak beseret nu mun tia anja anu nik paranu sa bremot nu nih. Iya len biji getul selat do dalam maka sugul alhamdulillah mesak beyak pengaji 100 bapuk niki alhamdulillah mau kena nijak dani katuan mau kebeli semen dosa kakerombok 10.000 ninangan mayan sul kedati siwak bulu balu. Assalamualaikum. Angkaan sepi. Deman tutuk. Oh, deman satu tutuk apa setengah? Tutuk ibu. Tutuk apa setengah? Apaan tutuk? Salah. Lain doa linangan di tanah rampu asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih harak ruan de ngwit jelamer dumuri. Bulan Ramadan bulan berkah. Selesai sembahyang langsung mengaji. Jawab salamnya ndek man pada meriah tiang ulang sekali lagi. Si kancil makan mermut. Cakep pun ini dengar kelelah kepiak pantun. Si kancil makan mermut walaupun saya kecil tapi imut. Dalam keadaan imut hitam mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man hadara majlisal ilmi fi syahri Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatas sanatin au kama qala amma ba'du. Wi tiang tundang jok nika Sumbawa dua jeluh. Jauh pengiring tinggi gagah berjas. Sampai le Sumbawa jam 3 malam. Mukparan dinarak jamaah ya nyambut. Lagun den tedam jamaah ke panitia sin ngantos. Sogol-sogol kelek mobil langsung pengiring kelondokap siru kemasan. Sin balik balah iman pengiring mun siruk sangke murindin mun aton jok ruang penginapan homestay. Mutian jari tadi limuri. Sabar uninangan ke bu. Boleh ya nasib terjadi dengan kocet marak basen beliau sabar. Nggih. Aku insyaallah dekat-dekat kocet beli suara. Amin ya rabbal. Yang dewek yang hormati muliakan ayahanda yang mulia Dani Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf. Mudah-mudahan beliau panjang umur sehat walafiat. Tekican umur sabilu berkah.
Mudah-mudahan harap penyakit mudah-mudahan tidak tangkat sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Sehat wal afiah. Jasmani dan rohani beliau mudah-mudahan sehat. Karena Tiang Pelungom Sami beliau adalah guru kita. Maka wajar kalau seorang ulama kita kehilangan. Lamun arak dengan tebelin si ulama mundik sedih munafik dengan senang. Lamun arak ulama dengan paham agama jari bimbing jari guru Tiang Pelungom Sami meninggal dunia belin dunia niki. Lamun dek sedih, lamun dek merasa berduka, lamun dek merasa kehilangan iaran munafik. Wikam kenan munafik. Ane jak mati nah ustaz sakaucet nunan di jandara jari saing kuni. Heran munafik. Dan ini sekretaris pesan pondok pesantren Nurul Ittihad Bapak Al-Mukarram Ustaz Haji Hambali SAG MH. Mudah-mudahan beliau juga sehat panjang umur. Dan selaku pengurus yayasan sanenten yang sebutkan pasangan beliau satu persatu. Lagu nenten mengurangi rasa takzim hormat dewek kepada beliau-beliau. Nenek mamik sanak bija bapak ibu yang dewek yang hormati muliakan. Calon-calon penghuni surga. Amin. Melenta surga ibu. Kayun. Subhanallah tuan guru. Beng kena meleng, beng kena kayun nuni jagar beberapa selor. Allah. Nggih. Lagu insyaallah pelonggoh tiang sai girang ngaji. Sai lebih-lebih makin lek bulan suci Ramadan. Nabi pengendikan dasida Nabi al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga niki meleh, surga niki rindu banget. Melet gati bedait kece panjak 4 macam manusia, 4 model batur, 4 golongan manusia sak melet lalu bedait surga sini. Termasuk Tiang Pelungom Sami sak puasa lek bulan suci Ramadan. Subhanallah, alhamdulillah. Ben puasa ben leto ngaji. Man hadara majlisal ilmi sai dengan hadir pengajian lek bulan suci Ramadan kataballahu lahu bikulli qadamin ibadatas sanatin. Setiap lengkak, setiap joa naik cokor. Kena cokor ini naik. Kembali anda kena cokor ia mirip ke ceker ayam. Setiap lengkak ceker cokor Tiang Pelungom Sami lumbar jok majelis ilmu selengkak pada pahalan kanca setahun ibadah lamun ngaji bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Subhanallah. Pira lengkak elek gede dengan papuk tua 500. Alhamdulillah. 500 ina anden datang doang 500 tulak bareh 500 pira jari. Oh kepenter 2000 ane milu kena 2000 1000 lengkak Tiang Pelungom Sami lumbar 1000 tahun ibadah. Ini perkara paham dek paham tina, perkara ngerti dek ngerti, perkara gawe dek gawe. Sekedar telumbar doang lengkak teniki setengkak pada pahalan setahun. Subhanallah. Bijesana kadang jari silak gama telumbar ngaji. Engkah repot si boya tipi adet malah jelomuri. Surga neraka tetap nunggu marak surah tuan guru. Silak gama telumbar beguru
lek pengajian ite nunggu. Lagu lek sebagian tahu tuang guru julungan tih ketimbang jamaah. Dia terpesila tuh dekat sebutan marang gobok menjaga kode etik di penjara ke laut. Do timun silau. Di dokter pesila ina mau pengajian jam 2. Tiang sendek man jam 2 wah jak di lokasi. Mula biasa baru tiang sendek man jam 11 wah tak tih. Lagu karena tiang arak pengajian baru jam siwak di kelek kawu masjid besar kawu saya di pinggir jalan niki. Bau palek sedek jam sholat sangat berusaha untuk disiplin lagu dan bau. Orang mobil 1000 mau salib baru itu 2 mobil momot. Alhamdulillah. Tundang jam 2 setengah 2 wah jadi lokasi. Lagu demek datang lokasi pengajian subhanallah. Dek narak baik ingat kedengar sekek-sekek jamaah. Merebot doang berselanggah tu dalam mimbar senu tahu dia berkecapo. Lek masjid. Demen ingat si merebot gupuh. Adi Al-Bukhara menhadir. Mendemak speaker mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipak selapuk mukim masjid. Jamaah pengajian alhamdulillah dani almarhum Ustaz Muhammad Ihsan sapun hadir. Mulai yang kena al-mukarrah. Mapayu almarhum muni. Allah, pacuan je bapak dia keman mati ni. Ya ruan sak gupuh gu. Lagu leniki je subhanallah jamaah walebih julun ngantos. Kadang-kadang ini jeger panas buit. Isi ngantos tuan guru, ngantos para ulama. Niki memang ahlak, niki memang cara tak boya dong laik dengan kau pita tuna ina jauh-jauh elit ngaji jog datok paisa lelai sampai selong belanak mangkung jaki Jawa batu keliang bakar sari. Elit ngaji mun ngaji arak doang nu benteng-benteng kemana-mana Ambon takak kisah berkah ilmu. Ini apa benteng kembaru jok tua guru jok keti ada kepel lagu gih awah menampung le kota mah pira 2000 alhamdulillah dak-dakan 2000 nggih alhamdulillah tiang dia model kemasih pada mak beliau nyikat bebangun kah mau tiang bebangun lek bali pondok pesantren demen kuah jamaah doang epek niki dinara elik pejabat, dinara elik dewan, dinara elik bupati, gubernur ndak ada. 1000 rupiah pita ndak campur tangan lek madrasah. Lagu dia tu ada benya dah kan dah. Ada benya tidak nolak. Lagu jamaah doang Bapak Ibu. Rata-rata jamaah doang gawe musholla, yayasan, madrasah, jeding, kantor dan semacam. Jamaah doang lagu menu model ketiang, bembe tok ke ngaji. Ngizin ke julu elek panitia mun ndek ti jandek kemangkin dek ke wabi jari tu bali jari laik ngizin ke julu elek panitia tu nasampura tuang guru bareh ke endeng jamaah bareh pada nak 1000 beli sepandai diki balik oh dawak ustaz dawak kirim barang-barang beramal sila mau kenyorok ibu sorban ke Jilampak set subhanallah makan tu julu kata marak gunung dan lagu 2000 tok. Alhamdulillah. Mau kesekek inan tu paling murid berselanggah lid tekan ustaz tu dinangkat timen ni. Ni nunasa papu tiang dek kemanu ni. Dek keman nyugulang tiang. Oh mai maju, julu laik julu. On maju kaya papu kesekat datang lain kelelah ganti. Aran wah linsir tu. Makan sugulang kesekat sa sugul. Aran BH cara lain nu pak biaran ibu hak beseret nu muntia anja anu nik paran nu sak bremot nu nih iya len biji getul selat tu dalam maka sugul alhamdulillah mesak beyak pengaji 100 papuk niki alhamdulillah mau kena nijak dani katuan mau kebeli semen 2 sak akrumbuk 10.000 ni nangan
mayansul kedadik siwak puluh balu. Subhanallah. Dek mantu tu uning kesak cemah mayansul ke siwak puluh balu. Ndo pada kena kerja sak batur lain dueri. Sedia kedadik paling murid ada yang searak si ansul kebareh uni. Anu iya gawin paling murid. Lagu tema anjak 2000 lagu ikhlas. Sirin belian malik sirin ikhlas sirin sholat. Hadirin sani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dawak supaya lebih berkahnya mungkin ya tetu ngaji mungkin ya nggih. Ngaji puasa khusus. Lagu sendet teman ngaji tentang puasa, dawak ya barang-barang bersolawat. Ada yang semakin berkah tahun niki, semakin solah tahun niki, semakin maju berkembang berkah insyaallah berkah salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Apa kandok mangan tengari, kandok pakis beragi bawang. Apa tandok umat Nabi, pacu ngaji pacu sembahyang. Salatullah salamullah ala taha rasul. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pina sampan kayu jati, lulun nao ele pepekat. Pina amal gati-gati jari, sangot le akhirat. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Patak tenggong pare Bali, bawa edang tau kendola. Muda tedong berguru ngaji, mud berendang tamu surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan tersak ngiring ngaji bareng-bareng mau tiring Rasulullah tamu surga, mau tiring para ulama, mau tiring guru-guru tiang pelunggom sami masuk ke dalam surga. Sengak tiang pelunggom sami ya tetamak jok dalam surga sai sakace gira, sai sakace dem al mar'u ma'aman ahabbah. Yak pada tamam surga sai sakacam daman, lamun daman kaca dengan solah kaca tak apa barang. Lamun daman kaca para ulama ya terbarang kaca para lebih-lebih kalau kita senang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya pun Bapak Ibu, dakat jandik jari dengan alim, dakat dik jari dengan penter baca kitab, dakat dik jari dengan kuat bersedekah, dakat dek jari dengan sembahyang tahajud bila malam para ulama. Dek tuah sekolah jok sekian negeri dengah, dek tuah sekolah jok sanin ni lagu tiang pelugum sami, walaupun jari dengan biasa punya hati yang nyambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kena tak alim, apa kena tak penter, apa kena tak tinggi, apa kena tak peluit jabatan, apa kena tak sugih, apa kena tak bisa segalanya, tapi hati kita tidak nyambung ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah salawat tiang pelungum sami atani Jibrilu ya Muhammadu.
datang malaikat Jibril ina. Tahu malaikat Jibril? Ha? Dem tahu? Kan ia bahasa dengan Tuhan lain. Ina ama engat si dewa pacu peta jari sangon tera kuat tunas ele Tuhan sifat mesa ele Tuhan bersifat Tuhan sinobiaan ita ina amak manusia Adam Nabi Adam berasal ele tanah tolang daeng Nabi Adam jari Hawa tolang daeng Nabi Adam ina ama engat gama siksa api neraka sino ende nini ongkat tangis manusia satesiksa mara ongkat hemar deknen mau kaken pupa mara ongkat sampi deknen mau kaken pupa Jibril membawa wahyu wahane tunendah bukan lain alhamdulillah sak pengelinsir-linsir niki katuan jamun apalan doa mun kanak baca ketuan makin mun apalan dia nakak baca ngapal sehingga dia yang baca toak layak lagu Yawet Muri ke dia lain-lain si menyanyi kanak dani ngiri-ngiri sandara manfaat ibu-ibu iya wasi tak belakak sarian mun belayang uning kina ele tembiri kapak pa uning kina isi tetolang tong ding oh lagu nasihat niki ndek sekedar penyanyi-nyanyi ciloka musambahyang uning kari daripada milih santar lalo uning kari simpada jogang dong deng ade narak gamus ngenang ini lain-lain nunin menyuni ngiri inak kesak sulun ngawis terbangkat papan sadonga jelo kedonga jelo gama ari panas rasa musim kembali langit dongak langit tunin menyanyi dongak langit idi ari betedong ime coba aja arak-arak manfaat benasehat nggih lebih-lebih sambil bersalawat amin Allahumma amin. Hadirin sani jamaah dirahmati Allah kafire mau puasa mungkin ane mau hitung pirang dalabara garing 2 likur atau selikur mun kurang jak selikur lamun cukup jak 2 likur. Alhamdulillah tiang pelungum sami mau tepadait ke bulan suci Ramadan. Lagu tiang pelungum sami subhanallah nggih lek bulan suci Ramadan sak mangkin niki luwe batur pengajian bilang masjid
Bahkan tiang pelungum sami niki cara entak Eropah, niki cara entak pemulia, niki cara entak gawe-gawe perkara-perkara ibadah di bulan suci Ramadan. Saya ngak bulan suci Ramadan niki bulan iya tak terlipat ganda amal. Al-a'malu mudha'af. Selaput pegawaian ibadah tiang pelungum sami terlipat ganda. Sembayang sunat pada kenen perkara wajib. Pahala. Perkara wajib menggawe sekali sembayang wajib pada kena sembayang 70 kali di luar bulan Ramadan. Dendek nak perkara sembayang ini baru lumbar meliwat mengaji. Mau mendemak sembelah botol teteh bareh bakat bandengan. Bakat naik dengan mau mendemak dui pada nilai pahala kanca ibadah wajib di 2 bulan suci Ramadan. Ya Allah, mau apa lagi tak sampai kuat amalang-amalang sunnahan. Laun tunas ampura wajib pendoa mun gawe. Sekedaran puasa wah. Pokon sadurut-turut batur dan puasa den madaran den ngenem den berhubungan kaca senina semamat. Mun ibadah jadu biasa ruan seniman tamu bulan suci Ramadan. Ndarak mun rumbuk-rumbuk. Ndarak mun gawe-gawe sasunnah. Nah, makin tiang asegedi ak bahas tentang sunanus saum Ramadan. Sunnahnya puasa bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan searan sunnah ibu Mas Sultan matur baru. Sunnah lamun gawe maut pahala, lamun de gawe mau edak maut dosa. Edak maut dosa. Lagu lamun ibadah sunnah di bulan suci Ramadan terlipat ganda marak jari ibadah wajib. Mu edak jahit-jahit niat barang pasan batur lau. Jahit-jahit nipu. Kesempatan ya edak malik lema. Bimnaon umur makin bipire wah belum tentu berdait ke bulan suci Ramadan salema. Mu makin ya temak jahit-jahitan basan batur langku kesia-iaan. Bahasa te ada piunin. Seda-eda. Kari are. Eda-eda. Jahit-jahit muntian dulau. Iam jahit-jahit makin demak periduan. Rugin sugul di bulan suci Ramadan. Celaka sugul di bulan suci Ramadan. Hanya sekedar puasa. Hanya menahan lapar dan dahaga. Hanya menahan hubungan seksualitas suami istri. Tidak memperidu. Aneh, memperidu apa bahasa Arab? Bahasa Indonesia memperidu. Hah? Apa bahasa Indonesia memperidu? Aneh dan lulus ya bahasa Indo. Dia nilai 6 nilai ke bahasa Indo. Nanti empat begak-begaan makin ini termasuk perkara ibadah sunnah. Lek dalam kitab Fathul Qarib Bul Mujib arak telu tesunahan di bulan suci Ramadan maupun kitab Fathul Qarib. Lamun li kitab Taqrirus Syadidah arak 17 jarang deniki dengahan. Besa 17 dia nak bau tutup sampai 17 biar jaga entahan. Biar waktu pengajian malik tiang direnteng makin. Sak pertama tesunahan tiang pelungum sami lek bulan suci Ramadan adalah ta'jilul fitri idza tayaqqanul ghurubis syamsi. Yakni tiang pelunggum sami tesunahan segera aruan tad buka puah. Demen wah yakin tiang pelunggum sami dan maghrib wah tamu atau mau dengah ngebang aruan tad buka. Ini payun tamak bebe kan julu. Astagfirullah. Arak sapacu lalu sin maran diri ini nak. Tu lagu di narati. Baca doa anti doa selapu. Arak sapacu lalu sin maran diri. Ane kembe ame nuninina, ada nama nunin batur lahu. Ndik namun bebek kena. Ame nunin kena amaan. Buka ane ya bi waktu bi ngebang zuhur ya, bi ngebang maghrib. Parah zuhur. Bi ngebang maghrib ya ane haruan buka. Bare julu ak sembayang bujulu aku apa ka buka. Wah kepenter. Makruh hukum sembayang. Bare pe pengolok ke bete julung ke bare saya enggak sembahyang untuk kembojahan.
mau ada pengolok kan julu. Allahu Akbar baru sedengar patihan pelayan akan nyedut polak satu koloang no. Apa ni nangan ni itu ni teman bayi celet tenuan tak ni berjulu nyedut milih besumesaan tolangun. Ia kenang kenu ampun arwah tad buka puah berembe-rembe kepacu si marandiri buka puasa dulu ane biterahi munin tahu nggih. Buka puasa dulu afdal tiang puluh sami lebih utama buka puasa ni payeun arak nu gawe-gawe ni ibu pada dit merebot ke tiang wah nyembih sepiring ampun ngebah mu tiang waktu selesai kurma 3 biji air setengah gelas muk demak rukuk aran tiang dik tahu lambat ngerukuk muk puasa tiang enggak sikalah rukuk asake lamun lapah melet ngenem jendik sanu lalu aran dalam mobil doang tahu berasi ya pemdik lapah melet ngenem napi yang terjadi Bapak Ibu lalu kejok balen jamaah aku lalu nyambang-nyambang ruan batur bebuka munia masih congok menindan man goreten yuk angkat deman buka wah ngebang menu ustaz subhanallah aneh wah ngebang dengan wajah sepiring lupa sak radio din bedui ajam din bedui merebot ngebang binyemi sepiring edak muka langsung kenen merebot dan terus umum ngebang aruan tak ngebang sekedar empola kuasa air segelas atau kurma rak sekek 2 telu hendik mampu mati terus gara-gara mandi ngebang gara-gara mak lambat buka. Ini ya ruan batur jamaah nuane batur hanya nyembi sepiring dia masih nganti dia tak khawatir di dunia iya pok lagu lumuntah yakin tiang pelumum sami tan wasrab jelo guru bis syamsi atau watama maghrib watama waktu maka segera untuk berbuka lagu lamu masih ragu onya wah jambira jawah ni ha wah tawa ke bang apa ndi bejau ni radio senun demang bejat jelu masih meragu wajib hukumnya berhati-hati atau bahkan wajib hukumnya ditunda untuk lamun masih ragu bahaya ina ngoyak bayi segelas binyembih sepolak sepiring binyembih aran onek yunin perasa konek wah kari sekedik jelu ampun nak ketelep punin mun datang awan jilipen wah ngebang badek keni jauh ni makan besuh sepolak mu telang awan senu mu masih tinggi jelu nah itu ya mut khawatira ada sadendek sampai ragu lagu lamu mah yakin sila ibu nggih semun mah yakin tan wah ketelap jelu senu wah tama waktu maghrib arwan dan buka puasa sunnah hukum meniki sakeduan tesunahan tiang pelumum sami le bulan suci Ramadan niki adalah asyuhur yakni makan sahur walaupun ya seteguk air nggih seteguk air dakal selegak air si makan sahur sunnah hukum karena barokah ini makan sahur oleh indraweh di niaran makan sahur nu yaran makam ngerampak jari balung sangun mangan sahur deneman tama waktu secara sunnah fadilah deneman tama waktu sahur piran tama waktu sahur fi nisfil lail pertengahan malam ton tama waktu sahur no ia tam tesunahan tiang pelum sami medaran makan sahur walaupun jak sesuap walaupun jak seteguk air kembik perlu makan sahur karena ada barokah idza afara ahadukum falyuftir bilail apabila tiang pelum sami makan sahur walaupun bijur'atil ma'in daka enjak dengan seteguk air itu mengandung barokah mut boya ina dendek abot nyaur mana-mana arak sesuai nggih ini Allah dek mele nyaur aku jajari wah main kulit terawih huni nggih ndek mapa batal puasa minak lagu napi aran niki termasuk ndek mau fadilah sunnah
Saketelun yakni takhirus suhur, sunnah mengakhirkan makan sahur. Aru lalu endik jam 3 tak mulai ngoyak. Oh ndek mau fadilah sunnah. Ndek mau fadilah sunnah. Takhirus suhur, mana yang dikatakan takhirus suhur? Mengakhirkan makan sahur. Ukuran kengonek tiang pelungum sami nganti sendikman terbit pajar, marak kengonek tiang pelungum sami ngaji baca Quran 50 ayat, 50 ayat. Lalu ngaji 50 ayat ukuran pira? Kebiasaan tiang pelungum sami 1 ayat hitunglah 1 menit. Lamun 1 ayat 1 menit berarti setengah jam. Jarak sendek neman terbit pajar, iya keterlambatan tiang pelungum sami untuk makan sahur. Ini paling afdolnya makan sahur. Setengah jam sendek neman terbit pajar. Din 5 menit lalu. Ini bapak-bapak bin ngerukuk barhi di man selesai, begonteng tais. Wah imsak. Imsak itu bermakna kehati-hatian, Pak. Wah kata bekat medaran waktu ada kan sama si ganggu. Lagu ada sehati-hati, adik arak jeda waktu tiang pelungum sami untuk rehab, waktu untuk sikat gigi. Walaupun jak kanggo sikat gigi kelemak, arak berbahasa kena ihtilaf, ulama arak kena makruh, arak kena ndak masalah. Lagu tiang pelungum sami warak waktu telik waktu imsak. Sakempat tesunahan tiang pelungum sami al-iftaru. Nabi Basir ini belain. Tesunahan tiang pelungum sami birutafin, berbuka puasa menggunakan rutaf. Apa kena rutaf? Kurma sama masih mentah. Kurma sama masih masak sepelang. Rutaf. Lagu lamur rutaf bikin dem bedui. Watamrin kurma. Lamun dem bedui kurma. Padahal ini paling utama. Kembek perlu berbuka kadu rutop atau tamrin. Idza afthara ahadukum falyiftir ala tamrin fa innahu barakatan. Apabila pada di salah satu kalian berbuka puasa, maka berbukalah atas menggunakan napiaran kurma atau rutop. Fa innahu barakatan, maka sesungguhnya hu apa tamrin barakatan ialah berkah. Berkah lamun kadu kurma ina. Makin oleh terjual nggih. Ndek berdua kurma dak kepen sit beli lalu. Famaun hulun. Mundara kurma apa isin? Paling utama niki. Air yang bersih. Famaun hulun, air yang tidak dimasak. Onde sakadua, ketelun maun. Air zam-zam. Mundara kurma air zam-zam. Mumdek berdua air zam-zam pamaun hulwun atau hulwin, air yang tidak dipanas oleh api. Dia termasak si api. Madu madu asli apa madu palsu? Madu asli. Madu apa endah? Handek panas mateng-mateng di panas si api. Nyaman. Niki tiang pelum sami selemeng kina. Lamun dek berdua air sandi terpanas si api apa endah? Famaun halwa, air yang sak termasak si api. Teh kopi bau nggih. Lamun dek berdua teh kopi, air masih dem berdua, polak dem berdua, nasi dem berdua. Oh sini ne moros juk dalam simbuk ke kanggo. Kanggo. Lagu syarat lamun wa dek narak sabarun nu selapun. Kanggo dek ustad buka sisininan kanggo. Yang menantum terbalik polak dia narak kakak, mie dia narak kakak, es dia narak, kurma dia narak, apa nu kosong tu dulu, anteh kamu entah sit buka, ni mutoros cok dalam, nggih kak, lagu gaya narak balong tu bapak nggih, pas selesai nggih. Nah ini kisah terakhir bapak ibu, tesunahan tiang pelungum sami al-igtisalu, yakni mandi sunat yang pelum sami mandi sendek neman tamu pajar mandi junub ande makwah. Nah ini untuk menghindari ikhtilaf ulama yang mengatakan batal puasa lamun tendek mandi langsung, mau mandi lem aru atau mau mandi subuh atau mandi wah terbit pajar. Ini ada yang mengatakan ulama batal puasa.
maka tiang pelum sami sunnah hukum temandi sendik man terbit fajar. Wah misal bosi berdua ke cibu ni bian bapak nggih mau mandi haruan dedek ati terbit fajar dedek ati subuh mau mandi niki sunnah mandi di lebih sebelum terbit fajar untuk menghindari ikhtilaf ulama. Dait sunnah temandi inggas buka puasa kembali sunnah temandi untuk menyemangati tiang pelum sami aden searak balong tersembayang terah saya nggak mau tangkah buka nu biasa nganduat besuh lalu balas dendam jeker retek poset nggih. Nah niki sekedar niki yang dapat tengah HP wah terahim niki dan bau tutuk sapi itu olas tiki baru narak balu bau tiang sampean di antara sunnah-sunnah anjuran tiang belum sambil bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tahu gawe perbanyak ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan dan tiang belum sami nabi aran niki gawe salat tarawih hendah termasuk niki ibadah sunnah sata anjuran qiyam Ramadan ibadah qiyam di bulan Ramadan itu sembahyang tarawih telur rakaat sembahyang berjamaah aktifang nendah dendek tarawih doang mun isi berjamaah jatuh emper masjid ton ngeruku ndek berjamaah tarawih aja iya kebalik nggih berjamaah tarawih hendah subuh berjamaah selapu waktu berjamaah karena peridu-ridu bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu karena sudah waktu zuhur. Tunas ampun lamun ara unikan bahasa sesala. Mudah-mudahan manfaat barakah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.